Ayan na, ayan na. Pag may naramdaman, pinasok ka na. Happy birthday to you, yay! Happy birthday to you. Grabe yung birthday mo, sunod-sunod na. Birthday mo na yan. Baby Adelaide, mabilis ka tatanda. Birthday to you. 30 na. Happy birthday to you. Hey, hey, belong back. Day to you. Hey, hey. Day to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey, hey. Birthday to you. Hey, hey. Birthday to you. Hey, hey. Happy birthday, happy birthday to you. Hey, to you. Hey, hey. Day to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey. Kapos mo, ayan. Grabe 30 ka na. Sa isang taon, 5 beses ka mag-birthday. Ano yun? Wish na, pikit na, dali. Wow. Ayan, mapahina po ng mic team. Ayan. Ayan. Eh! Teka, parang may nahatak ata ayan. Mami Reynalyn. Yan, Mami Reynalyn. Grabe yung birthday mo. Extended. Oo. Wait lang daw, wait lang. May ano daw. May aeroplano. Wait lang. Ayan na. Ayan, dyan lang daw, dyan lang daw. Dyan ayan na. Wait lang daw, wait lang. Ano pa po? Ano pa po? Ayaw, may bablow ka pa daw. Blow the candle. Hey! 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 Ayan na! Yeah! Ha, ha, ha. Ayun! Ayan na! Oh! Oh! Kanino galing? Kanino galing po yan? Kay Mami Raquel. Ayan. Happy birthday to you. Birthday to you. Mami, sama ka, Mami. Ayan. Grabe yung birthday mo, tangina. Sunod-sunod. Ang kira birthday yan. Sunod-sunod eh. Pakila birthday na, pakila. Oo. Bukas daw, birthday mo pa ulit. Bukas pa tayo dito, di ba? Nasa ano naman tayo? Nasa Tagaytay. Birthday mo daw ulit. Sana. Tama na to. Walang ubarang gown. Pwede na. Okay, shot me ka na. Meron yan, meron. Titignan lang natin kung gaano kaganda. Tingnan natin kung gaano kaganda. Okay. Sige, ikaw na magtanggal. Okay, 2-in-1 pala yan. Tingnan natin kung gaano kaganda. Para makita kung anong Tignan mo kung paano kang inuhubaran. Ay! Ay! Tignan mo kung paano ka hubaran ni Dindo. Ayan. 2-in-1 pala. Naku, Diyos ko po. Oh my God. Ano kaya yan? Patay. Ayan na, ayan na. Pag may naramdaman, pinasok ka na. Wait lang, bago... Leng, papatay po ako ng sounds. Ayan. Papatay po ng sounds. Ayan. Papatay po ng sounds. Ayan. Bago ka daw ubaran ni Ding Dong, aamuyin ka muna. Papatay po ng sounds. Ayan. Patay mo daw yung sounds. Pakipatay nila yung sounds na nila. Hawakan mo yan. Baka daw, bago ka tanggalin ka, aamuyin ka muna. Oh, may nararamdaman ka na? May nararamdaman na? Sinisisid ka na! Ayan. Ayan na, ayan na. Baka mala. Ay. Ano na, kinakain na? Laki yan, nasa na yan? Oo. Ano lang dandahan ng pardible are? Pardible are. Arnay? Baka matusok ha? Ayan na. Arnay?
Grabe naman. Ay, ayan na! Wow! Wow! Ayan, taray. Para sa akin! Para sa akin! Para sa akin, ha? Kung may Cinderella, may Snow White. Kiina, pre. Ano yung gagawa mo? Ayan, taray. Tapos biglang aura. Yung aura pang malupitan. Pang. Tapos biglang pitek. Yung umaura ka naman. Bigyan natin yung mga gift. Pero mga kami na analyze. Kinang yung aura pang malupitan. Ay. Saan mo kami na analyze? Ang regalo. Team. Para kang matrona dyan, ah. Yes. Yan. Ibibigyan na natin yung mga regalo nila. O, dito tayo. Ayan, ay, tara. Pwedeng passes na. Dito kayo sa gitna. Dahil pag-assist ako. Tangin na din to, very supportive, ah. Mapasa natin. Oh. Ito ay galing sa Sherban.